Suotan, suotan! Tapos! Intercept. Nakuha, pero nakaga ulit. Okay, 2 points. Pinasa. Tumira, nagpeke. Lumusot, pinasa ulit. To Arnold and one. Announcer daw, mag-announce daw eh. Commissioner Edwin. Nice pass. Tumira ng dos. Good. Nice shit. Nice shit. Renan. To Henry. Pinasa kay Renan. Binalik ulit. Nice pass. May kasamang pa. Ha? Katuloy na ni? Ha? Katuloy. Bersikay ba? Oh, Henry. Renan Portray! Ay, 4 pala. 5 talaga. Titira yan. Agay. Muntik. Pinasa ulit sa mainit. Bam! Nice one. Okay, pinasa ulit. Tumira. Di. Yun, no? Nice pass. Nice pass. Porto. Tabingi. Bang. Ma. Dinadribble yung bola, napapasa lang. You know? Hey! Naghahanap. Pinasa kay Henry Portray. Bang! Hey, Portray. Bang! Paul lumusot, pinasa ulit kay Paul. Hey, nice pass. Minadali. Ito na sila. Ito na naman. Dalawa sa inyo. Tabla. Tapos. Dalawa. Dalawa. Uy! Sabi ni. Pang! Renan for 3. Short. Balik ulit. Tira again. Bang! Huli! Ganda ng drop pass. Hook shot. Woo! Highlight yun ah. Hook shot ah. Hakim highlight jowa na. Wala na kakagawa nun. Ako lang. Oh, ikaw kakagawa nun. Wala kang iba. Ikaw lang nun. Ganda ng pasahan nila. Lamang na dito. So, Renan. Henry. Nice pass. Oh. Wala na. Wala nang bala. Uy, nice pass. Ay! Short. Bang! Dalawa. Naagaw. Bang! Suotan! Suotan! Hey!
Best player, oh. Thank you. Tunse! Martin! Sayang.